Turin ni ko hechi Bible study anangay hozaw sin nabon saving Christ Center Family Bible Study akonin kahinlim si Kevin him. Tunia hi Genesis simtilbo bungsom lile ko asa pate chung chang tu Jacob gao tu say ti mangcha hi pa chom cha Bible study le Bible quiz na nei khom ki diu ahin him. Ama sa penin isaying bang ving bungsom lile bungko sum hi sa ti hoto vel khat be isim khom te divin kahin ti mo vin hi aze so vel khat be isim khom lo wa hele ipi aseya ipi husum ham ti he to thailo du he hi bungso atinga verse of the day to hele Genesis bungsom lile ko changgit na Juda nang mahi na sopite na hinba choy dingo ahin na melmate angonga na kaiding pasung kada na pinpi cheng season na anga hungkun chi ding ahivem tihi Jacobin at sa pazo da chung changa ana pati na bu na him kichi bungso nga characters ho to ahile cha ti holdo sa ding Jacob ahin Joseph le asopite o adia pa ahin Jacob chapati Joseph le asopite ho misom na mini ho ahive kichi iti lai pa ana su ham iti ahile Jacob le achapate Egypt lang zona ana chi su lai ochu 1706 BC vel ahin Chule kiel ha asung chu 1708 to 1701 BC sung hintetin hed gilani hon asay juve Jacob to Egypt gam sunga kumsom le kumsegi sung aga ko pemin 1689 BC vel chun ahin ku anabe 18 zong hed gilani hon asay jun him hiti hoy lai muna anasu ham iti ahile hiti bung somli le ko sunga til su hole Jacob anathi na munchu Egypt gam sunga kosan mun him outline hin bungsom lile ko sungahin Jacobin achapate pathe abu theina dia ako khom na akimun him ani na achun Jacobin achapate zau si ahi naw dung zui chi a pathe anabu na zong akimui athum na achun Jacobin amami te to akigo ba ahin ko bedding thu achapate anawai ha na zong akimun him ali na achun Jacobin achapate pathe anabu zowa ahin ko anabe na zong kimuna bung ahim Bible quiz ahin to don but na ahin question number 1 na ahin Jacobin ipisia achapate anako kom ham itiliti chang khat na lama akimuin konunga achapate chung chang hung ding ho asai pi nom ji anako kom ahin question number 2 na achun Jacob chapatel ata pen pa chu koi ham itile chang tu na lama akimuin Reuben ahim question number 3 na achun ipisia Jacob in Reuben chung nong pen panglo dia asay ham chichang li dalama akimuin azi chu Reuben in apaza kun asubo zi him question number 4 na achun o kanhagaw akihop na hana galut hi helin ti hi Jacob in achapatel koi pen asay na ham tila changa la changup na lama akimuin Simeon le Levi asay na ahim question number 5 natin. Jacob in ipisia Simeon le Levi hobung to. Kalau pina kizo helhan tia anasay ham itile. Jangup na lama akimuin azi so alunghan zi hana mihim anathahon zi ahim. Question number 6 na ahin. Aso piten ahin ba asoy di wahi tia Jacob in asay so koi pin ham itile. Janggit na lama akimuin at sapa alitan na Juda ahim. Lenting gol so ama akunin kisuan manghihen. Tihi Jacobin at sapatela ako ipin asay na ham itile at sapatela Juda asay na ahim. Question number 8 na ahin. Tui kang lien pang china hung cheng dia Jacobin at sapatela at tutibli anasay chukoy ham itile chang som na chang tum na lama akimuin Jebulun ahim. Question number 9 na ahin. At sapatela sangal ha na hung hading ahitia asay chukoy pin ham itile Isakar akiti Isakar ahim chukile question number 10 na ahin achapatel alam pia gula anapang ding ahitia asay chu koi ham itila chang som na chang sigi na lama akimuin Dan ahim question number 11 na achun Jacob in achapa anne tuita hinne dia anasay chu koi pin ham itila chang som na lama akimuin Aser ahim question number som na ni na achun thing ba ga phata ale apa Jacob pathin pathe na zau si hung chang dia pathe anabo pa su koi ham itiale achapa Joseph ahim question number 13 na achun
Jacob chapa niau pen kam ke lo ta to ate ka chu koi ham iti le chang sop ni le chang sa gila ma ki mu en Benjamin ahim. Question number 14 na achun. Jacobin achapate koma ke ma kami te to e ki gom ding ahitan koi to ne hin buit ha diu hi tia atul ha em iti le chang sop ni le ko la ma ki mu en kapu kapate to de hin buit ha diu hi tin anatul ha en he anabai la en he. Question number 15 na achun. Abraham in hal mundi nga hit ni Ephraim koma ana cho hay lai muna ham iti le chang sop ma ki mu en mekpela lo muna hi. Aba na hin application jahile Reuben apa adia chapata pen chapamasapin na hizing bangin apa za kon ana suubo zin mi upa ahina ana changzo ta kon he nule pa za bolo hon pathena kon pathena achan te diu abe sa em ani na ton Simeon le Levin aso pinuhan kisu thang zin alung han manin sikim ku apasal zau si jamzamin anathat honin apa akon gausap na anachan lo honin he lunghan manin kubala zing dingel hin nang to gan na chale na tuti khang chana gausap na asodo sa the hi ti sumil hi in athum na achun Jacobin achapate achon naw dung zuin gausap na le phathe anabo in he nang le ke in zong thil pha hi han lang thil se hi zong le ibol ho ito agaw e male isa tevin pathena ko ikisan diu a hi zen jingthei te in patheng lung dei bang king komang ding ki go hite turi ni khwa he chi Bible quiz le study anasim ho zo sil anangai ho zo se pathenin e holim pi che taw han amen.